खुशालकाय तूं भोगता हांव सदांच चिंत्तालो आमगेलो ब्रायन बाबा गेलो पिटर अशें गेलो तियात्र लंडन शारा पावल्या पुरवू आनी देवान फायनली म्हगेलें मागणें आयकिलें आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तुमकां हो जेवान तियात्र गोंया सारको चड गाजोला वयल्या आनी हॉल मेळनाय जायन तेगे बाबड्याचो पास मातशें आडोन उरलें हो चड पावरफूल हावजफूल वयता थिंगसान लोकांगे उमेद भागोना तो चोयन आनी जाय आसलोलो पूण करूं मेळना हो जेवान तियात्र तेणी पिटर ओशनान तेणी आमगेलो ब्रायनान तेणी जवानाचे काळा मिलिटरीचे काळा बरो सारको तेसो तियात्रांनी लायफान जल्म आयल्या केन्ना चोवूं ना म्हणटाय तेसोलो जाणटी नेणटी हाय ती पासून दूख गळोवन सारकी रडली खंय आमको चोवपा आशेताली पूण तेंक बाबड्या तेश को चोवपा मेळोना हो जातलो जुलायाचे आयज 30 तारीख फाल्यां येता तो म्हयनो जुलायाचे 10 तारखेर स्विंडन मेका हॉलां सांजचे 6 वरांची कोणूच चुकयनाकाय परत परत तो जावचो ना सांजचो 6 वरांचेर आनी दुसरे दिसा सेकंड शो तो वेम्बली सडबरी इस्कूल प्रायमरी इस्कूल हॉलां जातलो हो सांजचो 6:30 वरांची जातलो कोण बोगले पोटाय ती वसाय आनी चोयाय आनी दुसऱ्याकूय सांगाय तिसरो जुलायाचे 12 तारखेर 2 शो हाय 2 शो जुलायाचे 12 तारखेर साउथ हॉल हे देंपरांचेर 2:30 वरांची पयली शो जातो तेंगेलो आनी दुसरो शो जातलो 6:30 वरांचेर 2:30 शो कोणाक चुकोल जायतू सांजचो 6:30 शो आहा वसाय आनी तुम चोयाय हो परत परत येवच ना तेणी हितू बरो आमगे इंडिया जवाना वयल्यान बरयला आनी जायतो लोक आशेतालो गोंया चोवपा तुमी गोंयाकारां आमगेली लंडन हाय ती वोसोन चोयाय आमगे देसा वयर काडटो तेसो हांवें लायफ टायमा केन्ना कोणें काडलो ना तेसोलो आनी हेका आदार करपी ऑर्गनायझर एंटनी दे वार्का म्हणटाय तो दुबाय आसोता दुबाय रावन तेणें गोंयचो आमगेलो शो वयलो जेवान पिटर ओशनान गेलो ब्रायनान गेलो दुबाय रावन चोय लंडन शारा काळजांतल्या तेका सलूट माता एंटनी दे वार्का तेसोच एंटनी पाशोको हो UK शारां आसा तेणेनूय सपोर्ट केला काळजांतल्यान तेकाय सलूट माता रियली हेचय गोंयकार म्हणटाय ते आनी सपोर्ट करपी मिलरॉय रॉड्रिगीस UK रावन काळजांतल्यान सलूट माता तेसो कार्लोस फेर्नांदीस लंडन शारां तेणूय आदार दिला रिझबी फेर्नांदीस लंडन शारांत आसा तोवूय सपोर्ट कोता तसोच आमचो फेलिक्स फेर्नांदीस कुवेट शारांत रावन सपोर्ट कोत्ता हे पळय ते दुसरे कंट्री रावन दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या कंट्री वयता त्या तियात्रिसां पासून सपोर्ट कोता कित्याकू हे बऱ्यांतू बरें तियात्र बरें कास्टींग बरें आमचें दाखोवपी तेसा मनशां आमी सदां सपोर्ट करपा जाय म्हगे लंडन आसलोले म्हगे मोगा गोंयकार जाय तुम भुरग्यां बाळांक घेवन वसाय तो तियात्र पळोवयाय कारण फ्युचरा भुरगीं बाळां कोण नई तियात्रीस जातलीं तेंकाय बऱ्या पडलें तें आनी हे आमगेलो पिटर ओशनागे चेड्या सगल्यांनी आदार दिवचो कित्याक तो बाबडा तुमी चोयला व्हिडियोचे युट्यूबार सदांच तुमकोडे हात जोड मागोता गोंयकारां कडेन आपणागे येवन तियात्र चोयाय तुम सपोर्ट कोराय आनी होच हे गोंयकार दुसरी कंट्री रावन कुवेट दुबाय रावन ते बाबडे लंडन शारां व्हरपा तेका आदार कोत्ताय तितू सोंप जायना ते तियात्र बियात्र व्हरपा जायते त्रास पडटाय थोड्यांगे बाडे विजा बी मेळनाय अशें करून पूण देवान तुमचे मुखार हो तियात्र पावयलो आनी सगल्यांनी पिटर ओशनान गेलो तियात्र लंडन आहाय तितल्या गोंयकारांनी हावजफूल कोन्न दाखयचो आदींच कोणी आमगे मोगा गोंयकार बागयना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी हे बादशा गेलें उतर तुमी आयकोतेली म्हूण हांव
व्हडले खुशयेन तुमकां रोजनार बापाक वोदान सान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी एसो बरे भुरगे, बरे गोंयकार भुरगे, बरे तियात्र हाडप्यांक आमी सदांच उंचलो मान दिवपाक जाय. कोणूच चुकोय नाका. जुलाया 10 तारीख, 11 तारीख आनी 12 तारीख. कारण आनी ते शोगोड जावपा ना. कित्याक तांकां रोखडें पोत्तून गोंय वचपा पडटा. देखून कोण चुकोय नाका. मागीर चोयतले बी म्हणाकाय. म्हाका जायत जा फोन कोत्ताय हिंगा मोको टिकेट सोदताय. हांव कुयड मोको टिकेट नाय. टिकेट्यो बिकेट्यो सगल्यो तुमकां थिंग कोणाको मेळटाय त्यो बी सगल्यो तुमकां कॉन्टॅक्ट हिंग मेळटले. हिंग सगळे कॉन्टॅक्ट पोस्टर आख्खो दाखयता हांव. काळजांतल्यान देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच. आदींच फोडया. आय लव यू तुमकां.